Godina je 2023. i mislim da se evropski liberali nalaze u jednoj duboko defanzivnoj poziciji i jednoj krizi identiteta koju ta defanzivna pozicija proizvodi. Mogli bismo reći da je liberalizam u krizi. To je djelomično posljedica činjenice da su neke izričito liberalne poruke prestale biti monopol samo liberalnih stranaka, nego su postale baština općenito stranaka centra. U mojoj generaciji liberalizam se obično spominjao kada se evocirao obračun komunističke partije 1972. sa srbijanskim liberalima, kako je nazvano tadašnje rukovodstvo Saveza komunista Srbije. Protagonisti tog pokreta, Marko Nikezić i Latinka Perović, naravno nisu bili liberali u današnjem smislu. Nisu htjeli da ukinu ni jednopartijski sistem, ni plansku privredu, već su se zalagali za demokratske reforme samoupravnog socijalizma. Ipak nije slučajno što je više od 20 godina kasnije Latinka Perović postala u Srbiji jedna od ključnih figura liberalizma kako ga danas shvatamo. Latinka Perović u svom radu bavila i srpskim liberalima 19. veka i radikalima. Bavila se, naravno, svojom generacijom srpskih liberala i na kraju bavila se Zoranom Đinđićem, pokušavajući otvoreno ili ne sasvim otvoreno da izvuče jedan kontinuitet i da pokaže da je propast svih tih ideja, dakle od 19. do Đinđića, u stvari jedan refleks društva kome je na poslednjem mestu sloboda pojedinca ili uopšte pojedinac kao takav. Na nivou moje generacije ne postoji velika količina svijesti o nekom liberalnom nasljedstvu. Ja sam 94. godište. Današnji mladi ljudi imaju naravno pravo da ih se ne tiče pretjerano predhistorija liberalizma na našem prostoru. Ali ja volim da podsjetim da su prvi zahtjevi za liberalnim reformama došli od jedne omladinske organizacije Saveza socijalističke omladine Slovenije. Njihov predsjednik Jožef Školč je postao istorijska figura. On je uspio da tu organizaciju preobrazi u liberalno-demokratsku stranku koja je uvela Sloveniju u Evropsku uniju. Ali sigurno je da to nisu mogli sami. Bili smo uvjereni da su iza njih stajali slovenački komunisti, koji unutar Saveza komunista Jugoslavije nisu smjeli da otvoreno zahtijevaju više partizam, pa su isturali napred svoje omladince. To spada v to teorijo zarot in to preprosto ni res. S tem, da je seveda potrebno vedeti, da je tudi znotraj Zveze komunistov so bile različne struje in so bili ljudje, ki so bili naklonjeni spremembam in taki, ki niso bili, da ne bi stvari preveč poenostavljali. Za Slovenijo pa je bilo značilno, da je poleg mladinske organizacije so bile tu tudi druge inicijative, ki so provocirale spremembe. Historijski liberalne ideje javljaju se u otporu prema različitim tipovima represije, protiv vjerske netolerancije, apsolutne monarhije, feudalnih nameta. Kod nas su se javile kao likovni prosvjed protiv institucije štafete mladosti, čini mi se 1987. Predlog plakata za proslavu štafete, nastao unutar pokreta Neue Slovenische Kunst, izazvao je pravi skandal. Veselje se širi na sve strane, sad slobodno
po zemlji. Pomembna zgodba je bila zgodba o štafeti mladosti in praznovanju tega. V Sloveniji je bilo to nekako veljalo za morbidno in sporno, da se priklanja mrtvemu predsedniku in slavi njegov rojstni dan. In mi smo poskušali to spremeniti in tudi Slovenska partija je od nas pričakovala, da to obsodimo in se od tega distanciramo. Če bi mi takrat pristali, da rečemo, da gre tle za neko neonacistično ideologijo, potem bi se to v sodnih procesih eventualnih zelo slabo končalo za vse. Mi smo se temu takrat uprli in to je bila tudi zame osebno točka preloma z temi ljudmi. Grupa ALDE, koja u Europskom parlamentu i Vijeću Europe okuplja liberalno-demokratske partije, morala je promijeniti ime i sada se zove Renew Europe, da bi joj pristupili francuski poslanici iz Macronove stranke koji ne žele da čuju ni za šta liberalno. Liberalizam, jedna filozofija koja se 200 godina borila protiv konzervativizma, klerikalizma, obskurantizma, netolerancije i svih ograničenja slobode, danas je ružna riječ. Pa svakako da liberalizam nije nešto što prije uhu dobrom delu biračkog tela, i pogotovo u Srbiji, ali generalno na Balkanskom poluostrvu, a koliko vidimo po primjeru Francuske u okviru ALDE grupacije i u celoj Evropi. Nekako se čini, posebno u hrvatskom kontekstu, da je reći nekome da je liberal postalo poput psovke, postalo je poput vrijeđanja, a to se najčešće događa zbog toga što ljudi nisu svjesni vrijednosti liberalizma i nisu svjesni njegove i povijesne važnosti, ali važnosti za suvremeno doba. Za Srbiju, nažalost, liberalizam nema, kao i demokratija. To je značenje koje se, nažalost, ispraznilo. Tako da, nažalost, mi ne znamo i ne razumemo pravo značenje, jel tako, i reči demokratije i reči liberalizam. Ne možemo verovatno da ih izdvojimo i da pričamo van konteksta, jel tako, za nekoga je jedno značenje, za nekoga drugog. Za mene, kada pričamo o liberalizmu, pričamo o slobodi. Liberalizmu u Evropi, a ja bih rekla i u Americi, čak da pače pogotovo u Americi, je najviše naštetio takozvani neoliberalizam, koji de facto s liberalizmom nema puno veze. To je jedan neokonzervativizam u prvom redu, koji je malo sebe nazvao neoliberalizmom, a malo je od konzervativaca, kad je pokazao loše rezultate, tako etiketiran. I to je bitno naštetilo liberalnoj politici i liberalnom uopće pristupu u organizaciji države, jer je tim terminom imenovan de facto jedna vrsta divljeg kapitalizma. Liberalizam koji mi zastupamo je blagi oblik liberalizma koji se sastoji od prvenstveno ljudskih sloboda, a zatim i slobodnog tržišta koje onda razvija društvo i da onda svi postanu bogatiji i bolji. Mi nemamo načina da efikasno to prenesemo ljudima, jer ovi drugi, naši protivnici u političkom spektru, oni imaju medije na svojoj strani i onda je njima lako pobudi strahove kod ljudi. Izgleda kao da su danas sve reči ružne i da su one sve potrošene, tako da se zaista nalazimo u jednoj praznini u kojoj su reči možda nisu postale ružne, ali su postale prazne i više ne znače ništa, jer su tokom vremena i liberalizam i nacionalizam, recimo, menjali svoje pozicije sa desnice na levicu, pa opet na desnicu. I veliko je pitanje da li će uspeti da nađu svoj novi smisao ili smo na putu ka nekim novim rečima i novim idejama.
zanemaruje se njegov legacy, historija zaštite ljudskih prava i nekako pada onda u drugi plan u toj defanzivnosti da objasni svoju kapitalističku poziciju. Ono što čini mi se i sami liberali unutar stranaka širom Europe se osjećaju da nekako moraju birati između ta dva lica liberalizma. Da li je potrebno rehabilitirati riječ liberalizam, dakle termin liberalizam, ili prihvatiti liberalne ideje bez obzira pod kojim imenom se pojavljuju? Ja bih rekla i jedno i drugo. Da bi mogli rehabilitirati termin i pojam, potrebno je pokazati šta je de facto sadržaj tog pojma. A sadržaj tog pojma je u prvom redu respekt prema slobodi čovjeka, prema slobodi pojedinca. I toj ideji slobode mislim da je jako važno da se liberalna politička ideja vrati. Jedan od najčešćih prigovora koji ja čujem od prijatelja koji koliko toliko prate politiku, kad rečem da pripadam stranci centra i liberalima, reću, ajme, vi ste neoliberali. To je kao neka gruba riječ, kao neka kletva, ili ne znam što. I najviše stvari na toj lokalnoj razini možemo pokazati što mi jesmo praktično. To ljudi najbolje vide i najbolje razumiju. A i suradnje su zapravo najlakše na lokalnoj razini. Ako pokušamo odgonetnuti što bi trebalo napraviti da liberalizam izađe iz krize, ja bih rekao da se treba vratiti pravoj političkoj praksi, razgovoru s ljudima o tome što ih u postojećim liberalno-demokratskim državama čini nezadovoljnima i što bi se moglo učiniti da se oni osjećaju slobodnijima i da vjeruju da institucije mogu isporučiti pravednost. Teško je na nacionalnoj razini odmah doći do građana. Na lokalnoj razini je to ipak lakše. Jer vi možete u našim gradovima, koji nisu to veliki gradovi, vi možete doći do velikog broja ljudi i objasniti im svoje ideje. Jednom, kad naše ideje za koje se mi zalažemo dođu do građana, ja sam siguran da će nam građani tada dati i više povjerenja čak i na nacionalnoj razini. Prvo treba iskorijeniti korupciju. Pogotovo kad su manja mjesta u pitanju, jer ne možete vi čak ni zagovarati neke ideje dok se ne riješe komunalni problemi. Primjer, mi imamo problema s vodom, mi nemamo vodu. Neka mjesta čak nema ni struju, to čim malo zapuše vjetar nema ničega. Tako da sve ove ideje teško je uopće početi pričati s ljudima o njima dok te osnovne stvari niste riješili. Mi u Splitu pokušavamo na osnovu svoga primjera i na osnovu naših vrijednosti koje smo zastupali u kampanji raditi. Isto tako očekujemo da ćemo u jedno skorije vrijeme imati gradonačelnicu Dubrovnika gdje ćemo na isti takav način pokazati ne samo građanima Splita i Dubrovnika, nego građanima cijele Hrvatske da liberalne vrijednosti zaista su jedine vrijednosti koje hrvatskom društvu i šire mogu donijeti prosperitet, transparentnu javnu upravu, poštene javne natječaje i sve ono ostalo što društva i države čini bogatima i uspješnima. Pa ja vjerujem da sve počinje od lokalne razine. Ako na lokalnim razinama imate nered, imat ćete nered i na regionalnoj, a kamoli ne na nacionalnoj. Jer korupcija, ona najsitnija i isto korupcija. Moramo maknuti korupciju iz društva i klijentelizam. To znači da ljudi idu naprijed u društvu samo zato što su članovi stranaka, što znaju nekoga, a ne zato što imaju neke znanje i sposobnosti. Borimo se za društvo istih prilika za sve i za društvo gdje će otac djeteta kog je školovao i poslao na fakultet sa svojom zadnjom markom vjerovati da njegovo dijete može doći na neki javni konkurs i imati istu priliku kao dijete nekog političara. Mislim da su građani prepoznali da ovaj ovdje period od ovih ovdje nekoliko godina će njima biti dokaz da se mogu raditi dobre stvari za društvo. Jedan veliki dio medija nije slobodan i vama je teško doći na neki način do građana da im objasnite koje su vaše ideje i zašto se vi zalažete. Svakako
jedna od stvari koja nam je prepreka jeste nedostatak slobodnih medija. Sloboda medija ima dvije dimenzije. Prva je da država nema monopol na vlasništvo nad medijima, već da i nedržavni subjekti, privatna lica ili kompanije, mogu posjedovati novinske kuće i radiotelevizijske kanale i proizvoditi i širiti medijske sadržaje. Druga dimenzija je da nema cenzure. Država ne ograničava unaprijed emitirane i štampane sadržaje, već eventualne delikte počinjene riječima kakvih ima, sankcionira naknadno u redovnom sudskom postupku. I to je uglavnom tako postavljeno. Ali se pokazalo da nije dovoljno. Mediji slobodni na taj način mogu biti najžešći protivnici slobode kako je shvata liberalizam. Pa kada govorimo o tim slobodnim, nezavisnim, privatnim medijima, pogotovo u kontekstu Srbije, oni su samo prividno slobodni. Dakle, oni su slobodni da idu do određene granice koje im je unapred predodređena da mogu da šire tu navodnu slobodu. U Srbiji, pogotovo kada govorimo o televiziji Pink i Happy, to su dve medijske trovačnice kojima je data nacionalna frekvencija. Dakle, neko im je dao nacionalno dobro kako bi širili mržnju, ksenofobiju i ekstremni nacionalizam. Politika koja je u potpunosti ovisna o medijima, u sve većoj mjeri o društvenim mrežama, vodi političku zajednicu u propast. Ali u takvom ambijentu mogu djelovati i oni o kojima sam govorio, oni koji politiku shvaćaju kao odgovorno nastojanje, odgovoran posao na povećanju dobrobiti svih pripadnika političke zajednice. Obično kada govorimo o slobodi, povezujemo je sa odgovornošću. Ja bi kada govorimo o medijima dodala i nivo profesionalizma. Danas imate čitav pokret fact-checking, jel tako, ta provera činjenica, a to je, jel da, pre izvesnog vremena bio sastavni deo profesionalnog novinarstva. Jel tako, pre 15 godina nismo govorili o fact-checkingu zato što se podrazumevalo da, jel tako, novinar u medijima proverava informacije pre nego što ih plasira. Tako da, da sloboda, da nezavisnost, ali uz odgovornost i profesionalizam. U takvim okolnostima prosto svaki slobodan građanin, svaki savestan član ovog društva i svaki delić ove zajednice koji ne pristaje da živi u takvom sistemu mora da postane slobodan medij za sebe. Imamo situaciju društvenih mreža koji još uvek nisu cenzurisani ili još uvek ne mogu da se cenzurišu. Imamo i određene kanale zaista medija koji pružaju pravo i na drugačije viđenje, na drugačije mišljenje i mi moramo da usmerimo svoju energiju da kroz te kanale komunikacije dođemo do što je moguće većeg broja ljudi kako bi ta ideja o kojoj govorimo, ideja liberalne demokratije, ideja vrednosti, tolerancije, mira i slobode, došlo do što je moguće većeg broja ljudi i kako bi preživela i nadživela ovo veoma turobno i strašno vreme. Obrazovanje je važan dio liberalnog projekta, ali ne bilo kakvo, naravno. Negdje se ono svodi na nekritičko utuvljivanje tradicionalnih vrijednosti i životnih stilova koji se ne dovode u pitanje. I osnovni je problem onda kako obrazovati mlade članove društva za njihovu buduću građansku funkciju, tamo gdje protivnici liberalnih vrijednosti kontroliraju obrazovni sistem. Drugim riječima, mogućnosti liberalnog obrazovanja u autoritarnim porecima i hijerarhijskim društvima po definiciji su veoma ograničene. Nije obrazovanje jedina stvar. Nama su potrebne jake institucije. Nama su potrebni ljudi koji u institucijama razumeju šta im je uloga. Ali nekako kad kažemo obrazovanje, prosto krenemo od početka.
Mada jeste i dobro i verovatno filozofsko pitanje, a gde je zapravo početak? Da li će nam, jake institucije omogućiti slobodnog građanina ili ćemo slobodnog građanina dobiti time što ćemo ga prvo obrazovati? Radi se o tome što se obrazovni sistem i u Srbiji, a verujem i drugim zemljama Balkana, da on se više ne svodi se na puko obrazovanje, on se svodi na indoktrinaciju. I nemoguće imati adekvatne obrazovne sisteme ukoliko na tim pozicijama, dakle ukoliko te obrazovne programe i planove treba da sprovode profesori i nastavnici koji su apsolutno degradirani. Vrlo često imamo dojam da kada smo došli do jednog stupnja razvoja liberalne demokracije, da više ne trebamo ni podučavati svoje građane o tome zašto je ona vrijedna, zašto treba na neki način razumjeti i učiti građanstvo. U tom smislu, evo recimo u Hrvatskoj, jako je porazna činjenica da i dalje nemamo građanski odgoj. Obrazovni sistem je i represivni sistem. To je sistem koji odozgo kroz ideološki aparat pokušava da gradi, odnosno da reproducira stavove u društvu i on to radi kroz izgrađene kurikulume i kroz ostale stvari i on je obično zna biti i sistem za suzdržavanje slobode. To je s jedne strane i recept za budućnost, ali s druge strane i problem. Jer u onom trenutku kada ljudi na vlasti ne žele uvesti u školstvo neke suvremene težnje koje idu ka tome da mlade ljude, djecu odgajaju za građane liberalne demokracije, u tom trenutku naravno da imate povratak čitavog niza nekih tradicijskih vrijednosti koje sa sobom mogu donijeti naravno neko dobro nasljeđe, ali vrlo često mogu uzrokovati različite sukobe i probleme u društvu. Ja mislim da bi neka vrsta prosvjetiteljskog djelovanja dobro došla i u Europi, koja polako zaboravlja svoje temeljne zasade, a osobito u perifernim zemljama Europe gdje su u kriznim situacijama na scenu stupili politički igrači potpomognuti crkvenim elitama koji su zapravo kotač povijesti pokušali okrenuti unatrag. Od građanina kao temelja društva prema narodu definiranom kao stado. Pitanje je koliko mi iz ove perspektive u kojima nemamo utjecaja na društvo i na utjecaja na medije, koliko mi možemo osvješćivati, prosvjećivati i obavještavati građanstvo i objasniti im koje su naše ideje. Vjerujem da nam neko novo prosvjetiteljstvo treba doći upravo u ovom trenutku kada smo sa svih strana zapljusnuti informacijama, ali pravog znanja nam fali. Takvi procesi nisu laki ni u društvima manje opterećenima prošlošću. Jugoslavenski historijski prostor je postkonfliktna zona. Živo sjećanje na stradanja i razaranja je uglavnom monopol tradicionalnih autoriteta kojima nije u interesu ozdravljenje društva i oni ga koriste kao gorivo za perpetuiranje sukoba i očuvanje vlastite pozicije, moralne i svake druge. Ja tu naprosto nisam optimist. Ljudi više nisu toliko opterećeni prošlošću, da su to zaista ljudi koji na neki način gledaju budućnost i gdje mi više ne raspravljamo o nekakvim pitanjima koja su bila aktualna prije 10, 15, čak 5 godina. Čini mi se da se liberalizam u Srbiji da je negde ostao zaglavljen u jednom periodu posljednjih 10 godina i da se on odnosi samo na to kakav odnos imamo prema nekim događajima iz prošlosti. Ja sam 94. godište. Ja nisam rat ni osjetio, na moju sreću. Ja o tim pitanjima, ako me se neko pita, ja tu zbilja, mi smo, pogotovo moja generacija, to su postratna djeca. To su djeca koja, odnosno mladi koji više s tim nekako usmjereni smo u budućnosti. Ja smatram da uvijek treba biti usmjeren u budućnosti. Apsolutno pijetet prema svima, prema žrtvama, ali treba gledati naprijed. Naravno, s obzirom da smo jedno društvo koje je nedavno proživjelo rat, mi imamo i dalje određene aspekte koji nas svake godine iznova pokušavaju na tim traumama koje su naši građani doživjeli, zaista za rat nekakve političke jeftine poene, ali zaista ohrabruje da je to nešto što više ne prolazi. Svaki put kad političari počnu spominjati nacionalizam,
počnu se vraćati na rat, na ratne traume i sve ostalo. To su političari koji žele ljude držati pod kontrolom jer im pobuđuju strahove. Moramo da imamo vrlo jasan stav prema brojnim zločinima, prema brojnim lošim stvarima koji su u prošlosti izvršene, ali zbog generacija koje dolaze, zbog novih ljudi, zbog novih mladih koji nisu bili ni rođeni u to vreme, mislim da moramo da gradimo liberalnu ideju i kroz afirmativan stav prema budućnosti, prema svemu onome što će budućnost tek da nam donese i svim onim izazovima sa kojima ćemo se tek suočavati, a za koje moramo da pronađemo adekvatne rešenja. Kao što je poznato, u Hrvatskoj ima puno liberalnih stranaka i ljudi koji su na ovaj ili onaj način sudjelovali u vlasti, u principu držali skale HDZ-u. Za Slovenijo bi si jaz upal reči, da so tem liberalnim načelom dosti bolj nevarni liberalci, včasih ti nominalni kot konzervativci. Konzervativci so predvidljivi, medtem ko te stranke, ki nastajajo vedno znova in pač trdijo, da sedijo na teh načelih, se izkazuje, da pravzaprav teh načel nimajo ponotranjenih. Tek danas, 30 godina kasnije, vidimo koji su posljedice i inzistiranja katoličke crkve da uđe u naš obrazovni sustav. Sekularizam, odnosno odvojenost države i crkve, nije značajna samo za razvoj države. Ona je u dobroj meri značajna i za razvoj crkve. Jer smo mi došli danas u situaciju da je crkva u Srbiji politizovana preko svake mere i da oni ljudi koji su istinski vernici, kojima je zaista stalo do institucije crkve, do institucije Srpske pravoslavne crkve, primećuju da je politički uticaj na nju dramatično visok preko svake mere i da u biti, ne mogu kažem baš da ubija, ali jako šteti i ugledu te organizacije. Postoji ideja da su sve te institucije, od religijskih institucija, od škole, od udruženja boračkih, od cjelokupnog narativa, jednog čvrstog, konzervativnog, radikalnog, patrijarhalnog narativa u kojem se nalazimo neko prirodno stanje. I ne postoji čvrst temelj na koje se neko pokušava referirati. Nema ideje o tome da sloboda treba da bude pretpostavka života. Nema ideje o tome da sloboda treba da bude cilj života. Nego ti usklađeni obrasci koje je donijelo i obrazovanje, koje donosi konzervativna porodica, koje donosi globalni kontekst, stvaraju te neke postavke prema životu samo na nivou konzumiranja stvari. Na sreću, u Hrvatskoj ideologija postaje sve manje i manje važna. Kako i svakim izborima ideologija postane manje važna, što je dobra vijest za nas. Što se tiče mladih generacija, vrlo često možemo čuti da njih ne zanima nikakva ideologija, ali to zapravo znači da ih ne zanima nikakva politika. A instancija koja je u Hrvatskoj najglasnije zastupala politiku bez ideologije i pritom je društveno vrlo moćna, to je katolička crkva. Katolička crkva pretpostavlja da su njezine vrijednosti neideološke, da je sve što piše u katekizmu i u drugim dokumentima katoličke crkve izraz prirode kako ju je dao Bog, a ostalo su ideološke deformacije različitih više ili manje nevjerničkih skupina, među kojima su liberali najomraženiji. Američki autor koji je popularizirao koncept neliberalne demokratije, Ferid Zekerija, prisjeća se kako mu je tvorac Dejtonskog sporazuma Richard Holbrooke povjerio svoju nelagodu neposredno prije bosansko-hercegovačkih izbora u septembru 1996. Zamislimo da izbori budu slobodni i pošteni, a da budu izabrani rasisti, fašisti, separatisti koji se javno suprotstavljaju miru i reintegraciji. A upravo to se i dogodilo velikim dijelom i zbog političke kratkovidosti američkih kreatora Daytona, a događa se i dalje. Ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u Europskoj uniji, što je do jučer bilo nezamislivo. Ezzel magyarázható, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy ma a sláger téma a gondolkodásban azoknak a rendszereknek a megértése, amelyek nem nyugatiak, nem liberálisok, nem liberális demokráciák, talán még demokráciák sem, és mégis
sikeressé tesznek nemzeteket. Ma a sztárok a nemzetközi elemzésekben Szingapúr, Kína, Indija, Oroszország, Törökország. Cijela ideja je da vlasti koje su, ja sam u to vrijeme govorila u prvom redu o Hrvatskoj, ali da vlasti koje su došle na poziciju vlasti kroz demokratske izbore mogu vladat autoritarno ili diktatorski, bez obzira što imaju taj demokratski legitimitet osnovni dolaska na vlasti izborima. I ono što sam tu željela pokazati, podvući, to je kasnije postalo tehnički termin te neliberalne demokracije, da postoji razlika između načina dolaska na vlast i načina vladanja i da se te dvije strane moraju biti sastavni dio istog procesa. Ja bih voljela da vam kažem da su nestali elementi autoritarni ili da su se bar smanjili. Nažalost, kada poredimo te autoritarne elemente, čini mi se da su se oni sada pojačali i ugradili u institucije. I da smo danas dalje od liberalne demokratije u Srbiji nego što smo bili pre 20 godina. Ljevičarski autori koji u horu optužuju liberalizam za sva zla ovoga svijeta, a demokratiju nikad ne dovode u pitanje, sada bi morali biti zadovoljni. Kako primjećuje Kenan Malik, liberalizam pati, a demokratija napreduje. Vlast se konstituira putem slobodnih i manje više poštenih izbora, ali krši ograničenja vlastitog vršenja i ona predpolitička prava članova društva za koja se liberalizam bio izborio. Ono što mislim da je glavni problem koji se reflektuje na sve nas jeste što su danas, dakle, te spoljne inercije, odnosno spoljni vetrovi, veoma nepovoljni. U trenutku kada se Evropa razvijala, u trenutku kada se zapadna civilizacija najviše razvijala, to su godine, to je period 90. godina prošlog veka i rane 2000. godine. Mi smo tada živjeli svi u gotovo autokratskim režimima ili zaista u autokratskim režimima, ali se kod nas organski stvarala potreba da krenemo da se ponašamo i da ličimo na te sisteme koji su nas okruživali. Danas, nažalost, to nije slučaj. Danas, kada pogledate iz Srbije, naš prvi komšija na severu je, recimo, Viktor Orban. Suvremeni populisti su savladali tehniku dobivanja izbora. Dakle, njima više nije potrebno da kradu na izborima, drugim riječima, da pokušavaju uzeti glasove koje nisu dobili ili varaju na izborima. Oni su svojom retorikom, kontrolom medija, kontrolom financiranja, društvenim mrežama uspjeli vrlo uspješno, i Viktor Orban je jedan odličan primjer toga, savladat tehniku dobivanja izbora. S druge strane, uspjeli su uvjeriti, i to je možda najopasnije, svoje građane da pobijediti na izborima znači dobiti pravo da onaj koji je pobjedio na izborima radi što hoće. S jedne strane, populističke poruke, bilo s lijeva ili s desna, su vrlo lagane i pitke. One nude vrlo brzo rješenja i čak se ne čudim što građani često povjeruju u njih. Međutim, ono što trebamo znati da ako se želite svidjeti svima, to znači da radite nešto krivo. A to je upravo način na koji se prezentiraju i nastupaju autokrate i populisti. K tome su dominantni narativi učinili važnost ideoloških razlika sekundarnim i u sve većoj mjeri prevladavaju identitetska pitanja, a identitetskih problema je bezbroj i samo na osnovi identitetskih razlika ili identitetskih pripadnosti nije moguće stvoriti jaki socijalni sloj koji ima jednoznačno političko usmjerenje. Mislim da je jako važno inzistirati da na cjelokupnom europskom prostoru, a poglavito naravno u Europskoj uniji, ne potpadamo pod različite identitetske politike i da je jako važno zadržati
taj jedan pojam građanstva koji ipak mora imati jedan okvir i jedna fair pravila, utakmice koje svi moramo poštivati da bi unutar naših zajednica mogli funkcionirati kao građansko društvo. Kada govorimo o očuvanju identiteta, dakle, to je težnji ka konzervativizmu, odnosno konzerviranju nekog zatečenog ili nasleđenog stanja kroz vekove, čini mi se da je to u stvari model koji najviše i štete nanosi očuvanju nekog kolektivnog identiteta bilo kog. Jer se kroz istoriju civilizacije i kroz istoriju svih prirodnih vrsta se pokazalo da ne opstaju one vrste i oni kolektiviteti koji se konzerviraju, već oni kolektiviteti i one vrste koji uspeju da se prilagode novonastalim okolnostima. Krize su svuda, demokratija generalno je u krizi i onda je najlakše i najjeftinije da malo boostujete etnonacionalizam i identitetsku politiku. I drugo u što se poverovalo, posebno od vremena pobede neoliberalizma, to je da je ponovo da je tržište sasvim dovoljno, da su ljudi racionalni, da su ideologije potpuno prevaziđene i da će ljudi ići za svojim interesom. I u tu političku prazninu se uselila identitarna politika sa svojim emocijama i sa svojom ideologijom da je važnije kome pripadate nego kako živite. Pokazalo se da ljudska društva nisu racionalna u onoj meri u kojoj se na to računalo i da je došlo do zapravo jednog potpunog izvrtanja liberalnih vrednosti, da pojedinac tu više se gubi u tom identitetskom kolektivu, da je on njega progutao i da pojedinac ponovo treba da pokrene borbu za ta osnovna prava i ideje. Dio zapadne ljevice nikad nije prebolio propast socijalističkog projekta. I autori i aktivisti tog usmjerenja pronašli su nov legitimacijski osnov. Grubo rečeno u rasi, a ne više u klasi koju su izgubili. Postali su zagovornici prava etnoreligijskih skupina, proizišlih dobrim dijelom iz imigracije, računajući na njihove glasove. To po sebi nije ništa loše. Nije sporan ni koncept etnokulturne pravde nakon političke i socijalne. Problem nastaje kada se kolektivnim pravima daje prednost na štetu individualnih. Zahtjev da se svakome omogući da živi u skladu sa svojom kulturom zvuči plemenito. Ali to znači da, na primjer, hinduskim porodicama na zapadu treba dopustiti da ugovaraju brakove 10-godišnje djece i tako određuju njihovu budućnost. Njihova kultura možda jest takva, ali je ta praksa u suprotnosti s glavnim zahtjevom liberalizma. Naime, da cilj državnopravnih normi i javnih institucija mora biti povećanje kapaciteta svakog pojedinca da utječe na vlastiti život. Ustupci koje je zapadna politička kultura napravila tradicionalnim kolektivima meni su još jedan simptom te krize identiteta liberalizma koji su pojedini unutar te škole misli izveli u jedan svoj oblik konačnog poštivanja i tih partikularnih skupina i napustili načela univerzalizma. I to je jako opasno. Te partikularne skupine koriste sve alate koje im je dala politička zapadna kultura i te alate koriste protiv te zapadne političke kulture. To pervertirano shvatanje dovelo je do toga da danas liberalne demokratije udomljavaju subnacionalne skupine koje su se oslobodile od, recimo, opasnosti asimilacije da bi mogle uspješnije držati u pokornosti vlastite pripadnike. Nalazimo se u srcu Popperovog paradoksa. Treba li tolerirati netolerantne?
Ja smatram da ne treba, jer to potkopava zapadna društva. Ne smije biti kolektivne slobode za neprijatelje individualne slobode. Postoje razne istraživanja i po nekima je recimo od 30 do 40% građana Hrvatske sebe smatra da su politički u centru. I jedna dobra vijest za sve nas da ljudi u našim zemljama nisu ekstremisti. Ekstremizma ima malo i lijevog i desnog. Dakle, većina ljudi je negdje oko političkog centra. Interesantno je i indikativno i poražavajuće da je najjača snaga sa zapadnog Balkana unutar Aldea naša stranka sa onim procentom glasova koje osvaja. Zabrinjavajuće je da nemamo pandam u Srbiji, da imamo objektivno politički nejake partnere iz Sjeverne Makedonije i Crne Gore i imamo, nadam se, partnere sa rastućom tendencijom iz Hrvatske. To nam puno govori i o ovoj krizi identiteta liberalizma i mislim da je jako važno da hrabrije, a sama činjenica da to povezujemo s hrabrošću nam govori u koliko smo defanzivnoj poziciji, rekla bih odlučnije izađemo sa platformom koja će možda kratkoročno biti u korist naše političke štete, ali dugoročno biti izlječujuća. Imamo danas Grbovića ili Zeleno-levi front, ali oni ne mogu sami da izađu na izbore jer oni imaju čak i ispod tih 3%. Naš značaj u ovom trenutku ne korespondira sa našim stvarnim uporištem u biračkom telu i sa našom realnom snagom u datom trenutku. Ali liberalne stranke i u Srbiji, i u regionu, i u Evropi u ovom trenutku imaju veoma značajnu ulogu i funkciju, a to je da budu poslednja brana nacionalizmu i populizmu koji, ukoliko i tu branu slome, preplavit će ceo stari kontinent i onda se plašim da će posledice biti dramatične, a takve posledice smo mi na Zapadnom Balkanu već dobrano živjeli. Ono čega ja vidim da nedostaje u Hrvatskoj, a onda i na svim našim prostorima ovde, je znanja iz politike. Tek kad sam shvatio i sebi priznao da je fizika jednostavna, a politika komplicirana, onda sam uspio u politici jer sam shvatio da moram učiti politiku, da je politika, odnosi s javnošću, komunikacija, informacija, da je to isto struka i da ja to ne znam, da moram učiti od onih koji bolje znaju od mene. Također, utjecaj crkve koji je bio mnogo veći prije i ljudi su crkvu kao instituciju shvatali mnogo ozbiljnije nego danas, pokazuje da je taj proces sekularizacije zaista moguć. Samo koji za sve ostalo u životu treba vremena. U stvari treba poći od razmišljanja kako postepeno menjati društvo da bi se politički prostor za liberalne ideje širio. Mislim da dugoročno nijedno društvo ne može prosperirati ako ne prihvati upravo te liberalne vrijednosti, liberalna načela, pri čemu se i sam liberalizam treba unapređivati, mijenjati, hodati u korak s trenutkom. Jer i reći samo, eto, mi smo jedna sjajna ideologija i sve što treba smo već rekli, naravno isto tako krivo. Zagotovo pa velja to, kar je bilo že izhodišče, ko smo mi problematizirali slabe strani sistema v Jugoslaviji, naša ideja ni bila, da mora biti, da je problem za Slovenijo, da je Jugoslavija prevelika. Za nas je bilo že takrat jasno, da je Jugoslavija premajhna za ambicije pač ene odprte družbe in smo videli v bistvu vso to jugoslovansko družbo, da bi se lahko naprej razvijala, če bi postala del širše strukture. In zagotovo, če bi se to zgodilo, bi seveda razlike bile še vedno, ampak bi bilo to drugače. In enako velja danes. Tudi razlike med, severom Italije in jugom Italije so mogoče večje, kot so razlike med, Slovenijo in katero od teh članic, ki se poteguje za članstvo.